Этих молодых людей можно отнести к золотому фонду республики. Несмотря на юный возраст, они уже преподают в 3 государственных вузах Чечни. Все они имеют дипломы ведущих учебных заведений Германии и Англии. Получить знания в престижных вузах Европы эти ребята смогли благодаря республиканской программе обучения чеченских студентов за рубежом. Великобритания, Германия, Швеция, там кушаها سير ديش تابع شوز قد حيتو خبعات إيتنا دعنا في شيء زي اللي تروجوري توجبيت وش عديش تابع بشتي بعد اللي توزع tam čādona dunjā bijušo relož universitetiskā institūcijā dieša bakalaureāta magistra čerpēknes ābēknes уже šeit mahkabēknes dona universitātā vai Čečenskijas gosударственная университета дух берстигабол больше ташит нефтяная университет аутсайд Чеченская государственная меттен школы государственная. Эти выпускники 2013, 2014 и 2015 годов, всего 51 человек. Изначально ребят было куда больше, однако со сложной программой справились не все, а некоторые не преодолели языковой барьер. És hanet borsban dies erdies when üs borsbol kétem dana cis jobb edjelzer dana jök ambos dana dokumado és bardana valamit is hát on üstnek jössz borsa dana when ol üs metti hogy látom dana when olman dana dokdana dezallado olyan is dana kerak gerzolcsába telet وشد دعنا ديل مصري أو مصري يشامل أدمي حيلش تعدش نقولون أشي بيان ديل صار مصري دوق غادر تعرفون دوق غادر يحدونا حيل كيتم تاني بوش كي ناخدر إسخين نحوين مش مطلع جوش طلع جوش ترى دوق دعنا هو من بركة دعنا سندل دعنا قيدام وعدعنا هو بوش بسنش دعنا مسيح دعنا وقدح بيرو أسود يحش بوش بوش سابو بو سارخ دعنا ومن أمبارك دينا راستيخ بو تعشي كويوش وش الدكتيشتو. Рамзан Кадыров, обращаясь к присутствующим, отмечает, сегодня большие перспективы открываются перед теми, кто обладает обширными знаниями. В ближайшее время региону понадобятся высококвалифицированные специалисты различного рода, в том числе и владеющие иностранными языками. بيشاتدوش بلغة صحة ويشواس وديش سهل حقيقة مش سهل حون يعني إذا نصل ديك كوتش ديش سهل إن سويدو كودونا elementarne inestranne языки школ гигнах тысячи виза бушокмен до ближайшие годы дастан мод моне амбейшен конодо собал сабюэтсон балого беткяц посдилер воно а мод амешит акам болхбо халабатин мод амодо хинстон بقعت عبوا العبوا له المطعم ولا وضع حتى بصحوا ده ده يعمل مطعم مش عارف لبول كتير ده قالوا ده بتكلمون اجي ها سيخ ده صح دوش وجوا ومن يسترخ ده انا رسول ما 20 ده شو شو بيجي ده يو ده ايش ده انا بو نستر ده طبعا ده انا لو حسن ده انا اميراتس ابو ظبي بيش بلاسي ده انا سيجا فون ده انا ناوست بيز نستر ده انا اجينست قروش سيجا مسيح دون دين سبيشاليست ويز داكا دون وي دون كيدا وي دون بيشبوز بيلسي دون يامش دوش دون فرنسوش دوش باشو ياس وي بيشبوز ساس دون شو سن دون ناوستي وين بيز. Глава республики подчеркивает, что нередко спутником чего-либо успеха становится человеческая зависть. Вместе с успехом возрастает и количество проблем, которые приходится преодолевать талантливому человеку. Справляться приходится и с человеческим непониманием. 50 أديدا وش образование есть она может быть наш award она и вы ома yok успех yüzüm mah beni ben basta sonra da ona da keda şu çi doku hiç no şu ve usplo iştahla da ona şu vakt da ona vasle bu ona khdu vasle bu nakhl aş dog dagger ahiygiz فيديو مسديليش بوشفول قهوة شو بوشفول كيش على بوش الحوش ووتش شيء الجوج لازر بوش داقش قهوة شو بوشفول
Isn't you asked to Kiginach, Wishiach, Dukro Wishnas. حبه حال ميلو خلونا نشوف أسوأ ميلو شو ليش سووا شو بس سند الكيج هون عاوز تبيز كمان Не слушать провокаторов, которые пытаются нагнетать обстановку, распространяя заведомо ложную информацию, и работать во благо своего народа. Вот секрет успеха в любой деятельности, говорит Кадыров. Он призывает присутствующих работать со сверстниками, не просто читать лекции, но и чувствовать настроение учащихся. ترى نوعي شو ده أنا مثلا إنترسنا له نوعي حيل دوش بوي ديش بوي إيش كأخايتنا ديش أنا بوق بالوي إيش بويش دو شو تدور شيء شاس كهور نادو أنا ترى إيش بقول بوق أنا إزاي طبعا جوجو جوجو ده الأكانة شو دقعدو شو بايد بوشك إيش بيشبه بوق Торжественные вечи скрасили концертной программой. В зале выступили артисты чеченской эстрады, а затем молодые люди традиционно исполнили национальную лезгинку, а завершился прием совместной фотографией. ونقشي يقص سيلا يحيول نقشي دزولدو ارتيش باك تسير اللي ضدو يتنتون ده رئيس خيوشنا ده رئيس Ясмина Гасаева, Дани Хавхаров при поддержке пресс-службы главы республики. Новости.